मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंगल। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अध्याय 10वीं अध्याय 11वीं श्लोक से। श्री भगवानुवाच तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवामजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवार्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैवाब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्यत्वं पुरुषोत्तमा। भूतभावन भूतेशा देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्वस्य शेषेण दिव्या आत्मा विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्वे शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या आत्मा विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेशा
సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదించ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం